अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम सीखेंगे हफ्ते के दिनों के नाम। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि हम सबको पता है कि हफ्ते के टोटल 7 दिन होते हैं। नंबर 1 पे आएगा पीर। अच्छा, पीर को इस तरह से लिखेंगे, ये पे की आधी शक्ल यहाँ तक और आगे साथ ही इस तरह से यहाँ पे 2 नुक्ते आएंगे ये के। इसको हमने इस तरह से करके नहीं लिखना कि ये हमने इसको पे बना दिया और यहाँ पे ये हमने ये बना दिया और ये इस तरह से। ये तरीका गलत है। पीर को लिखने का सही तरीका ये है, इस तरह से। जैसे पर लिखते हैं इस तरह लिख के साथ ही यहाँ पे ये के नुक्ते आ जाएंगे। पीर, या इसको सोमवार भी कहते हैं। इस तरह से ट्रायंगल वाला मीम यहाँ पे लाके वाव, लंबा अलिफ और हल्का स्लांट रे। ये हो गया सोमवार। नेक्स्ट हमारे पास है, और एक बात आपने याद रखनी है, जब भी उर्दू का कोई भी काम होगा तो हम ये गिनती जो है वो अरेबिक लिखेंगे। पीर, पीर के बाद अगला दिन है मंगल। ये देखें, ये वाला मीम नहीं लिखेंगे। अगेन ट्रायंगल वाला मीम, छोटी सी ये बना के इस तरह से। उसके बाद ये, फिर यहाँ ऊपर से ये नून आ जाएगा। और ये देखें, ये गाफ जब आपने बनानी है तो इस तरह से, ये गैप नहीं आना चाहिए बिल्कुल भी। गाफ ये बना के इसके साथ ही बिल्कुल ऊपर ऐसे ऐसे लाम, इस तरह से। यहाँ पे नून का नुक्ता, ये पहला और फिर ये दूसरा दंदा, इस तरह से। ये गैप का ख़ास तौर से ख्याल रखना है, ये बिल्कुल गैप नहीं आना चाहिए। और मीम कोशिश करिए ये ट्रायंगल वाला ही मीम लिखें। ये हो गया मंगल। थर्ड हमारे पास आएगा, आगे है बुध। अच्छा, बुध लिखने में ऐसे नहीं लिखेंगे, हल्का सा ये लाइन से ऊपर इस तरह से आएगा, ऐसे करके ये। और अच्छा, कुछ बच्चों को लिखने में ना ये हे की वाणी जो है वो मुश्किल होती है। कुछ पूरे प्रॉपर इसको हार्ट के फॉर्म में बना देते, इस तरह से करके बना देते हैं, इस तरह से। और कुछ ऐसे करके यहाँ से इस तरह पत्ते के फॉर्म में बना देते हैं, इस तरह से। बेहतर ये है कि हल्का सा इस तरह से लाइन लगा के, देखिए इस तरह करके, ये ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे, इस तरह से। अब मैं आपको प्रॉपर लिख के दिखाती हूँ। छोटी सी पेश आएगी, इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, ये ऐसे ला के फिर ये इस तरह से करके ऐसे। ये आ गया बुध। अब नेक्स्ट हमारा आएगा जुमेरात। अच्छा, जुमेरात में ये देखिए कुछ बच्चे ये गलती करते हैं, इस तरह से जीम की आधी शक्ल उसके बिल्कुल नीचे ही मीम बना दी, इस तरह से नहीं करेंगे। और दूसरी गलती बच्चे कहते हैं, इसको सर्कल बना देते हैं। ये भी सर्कल नहीं आएगा, ये आइन है। और पिछली सारी वीडियोस में आइन आपको बताने का तरीका कई दफ़ा बताया कि पहले ये फिर ये इस तरह से, ये भी कॉर्नर ये भी कॉर्नर, राउंड नहीं करेंगे इसको। ये देखिए पहले बनेगी जीम की पूरी शक्ल बनेगी यहाँ तक ऐसे, फिर मीम, ये आगे जाएंगे। हर वर्ड पूरा पूरा लिखेंगे, जैसे कि ये नहीं करना कि जीम के साथ ही हमने मीम जोड़ दिया, उसके मतलब बिल्कुल नीचे, और साथ ही मतलब ये साथ ही यहाँ जोड़ दिया। पूरा मीम लिखेंगे, मीम की पूरी आधी शक्ल पूरी करेंगे, फिर नेक्स्ट वर्ड आएगा। ये जीम की शक्ल बना के ये मीम आ गया, और इस तरह से आगे ये पूरा लाइन से नीचे वर्ड, ये नुक्ता आया। अलिफ थोड़ा सा लंबा लिखेंगे। और ते लिखने का तरीका ऑलरेडी
بتایا گیا ہے آپ کو. اگین کارنر والے اس طرح سے نہیں لکھیں گے, اس طرح سے یہاں سے لائن سے اٹھا ہوا, وہ یہاں پہ لائن سے ہلکا سے یہاں سے بھی اٹھا ہوا, اس طرح سے لکھیں گے. یہ ہمارا ہو گیا جمعرات. نیکسٹ ورڈ ہمارا ہے جمعہ. اچھا, اب جمعہ اور ہفتہ یہ بڑے ہی ٹرکی سے دونوں ورڈز ہیں. یہ ہم اس کو اس طرح سے نہیں لکھیں گے, اس کا بڑا ہی مزے کا طریقہ ہے. یہ یہاں پہ ایسے لا کے ایسے 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 یہاں تک لکھ لیا. اب ہم نے یہاں پہ لکھنا ہے جیسے یہ ہوتا ہے, یہ اس طرح سے, ٹھیک ہے. یہاں لا کے پھر ہم یہاں سے سٹارٹ کریں گے, بالکل لائن پہ لائے, ایسے لا کے اس طرح سے. اب یہ دیکھیں دونوں میں کتنا فرق ہے, یہ اور یہ دیکھیں, اور نقطہ یہاں پہ جمعے کا لگائیں گے, ٹھیک ہے. اگین جب ہم نے ایسے بنایا, آگے جا کے ادھر کیا, اور یہاں سے اس طرح سے کریں گے, ساتھ ہی جوڑ کے, جیسے یہ ایسے نہیں کرنا ہمیں, یہ پورا لائن تک نیچے آنا چاہیے, اور یہ بھی ایسے یہاں سے راؤنڈ اور یہاں سے بھی ایسے. یہ آپ نے بالکل پراپر خیال رکھنا ہے اس بات کا. نیکسٹ ورڈ ہم لکھیں گے 6th ون, وہ ہے ہفتہ. اب ہفتے کو بھی اس طرح سے نہیں کرنا, یہ آئے گا ہلکا سلانٹ میں, اس کو ہلکا اوپر سے سٹارٹ کریں گے, یہ بنے گی ہیجادی شکل. یہ پھر آگے نیچے, یہ دیکھیں اوپر سے سٹارٹ ہوا یہاں, اس سے نیچے پھر یہاں تک نیچے تک آ گیا, ایسے کر کے, ٹھیک ہے. ساتھ ہی جیسے ہم نے یہ بنایا تھا یہاں پہ یہ والا, اس کو یہاں پہ ساتھ ایسے بنائیں گے, اس طرح سے کر کے, ٹھیک ہے. اب میں آپ کو پراپر لکھ کے دکھاتی ہوں, ایسے ایسے اس طرح سے, یہ ہے, یہ فے اور یہ تے, ٹھیک ہو گیا. اگین اوپر سے سٹارٹ کریں گے, سلانٹ میں لاتے جا کے ایسے, اور پھر پراپر ایسے, یہ ہے فے اور تے. یہ ہمارا بن گیا ہفتہ. نیکسٹ ہے لاسٹ ہمارا, وہ ہے سب سے امپورٹنٹ دن, چھٹی کا دن, دیٹ از سنڈے, اتوار. اس طرح سے ایسے. یہ تھے ہمارے ہفتے کے دنوں کے نام. ہفتے کے دنوں کے نام لکھنے ایزی تو ہیں, لیکن کچھ ٹرکس ایسے ہیں, جیسے کہ یہ اسپیشل ٹرک تھا. یہ اس ٹرک سے ہمارے ورڈز بہت خوبصورت ہو جاتے ہیں, جیسے جمعہ ہے, ہفتہ ہے, اور جمعرات میں آئین لکھنے کا طریقہ, اور منگل میں میم لکھنے کا طریقہ, اور اسپیشلی جو پیر ہے, پیر کا یہ طریقہ بالکل غلط ہے, پیر کا یہ طریقہ صحیح ہے. اس کی پریکٹس کریے. اور یہ ہفتے کے دنوں کے نام تو ہمارے وہ بچے کے موسٹلی یوز ہوتے ہیں, جیسے ڈیلی کی ڈیٹ بچے لگاتے ہیں, اور کلاسز بھی ہمارے ہفتے کے دنوں کے نام کے اس کا اسپیشل ٹاپک بھی ہوتا ہے, تو بچوں کو اس سے بہت مدد ملے گی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے, اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب آور چینل. اللہ حافظ.